दुरुपयोग करून त्यांच्या जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं आणि एका महिलेवर अन्याय केला, अशी भावना रामटेक लोकसभा क्षेत्रातील मतदारांची झालेली आहे। दुसरा विषय असा आहे की बच्चूभाऊंचा महायुतीमध्ये कोणताही सन्मान राखला गेला नाही, त्यांना वारंवार अपमानित केलं गेलं आणि त्याचबरोबर ज्या पद्धतीनं महायुतीमध्ये बच्चूभाऊंचा सन्मान व्हायला पाहिजे होता त्यांचा वारंवार अपमान केला गेला। नवनीत राणा ह्या उमेदवार नकोत अशी बच्चूभाऊंची भूमिका होती। ज्या राणा दाम्पत्यांनी प्रहारची बदनामी केली, बच्चूभाऊंवर आरोप केले, प्रहारच्या कार्यकर्त्यांना दुखवलं, त्यांना अमरावतीतून उमेदवारी देण्यात आली, हे प्रहारच्या कार्यकर्त्यांना पटलेलं नाही। तिसरा की आजही रामटेक लोकसभा क्षेत्रातील अनेक शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे, अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, अनेक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमध्ये जे नुकसान झालं त्याची भरपाई मिळाली नाही, अनेक शेतकऱ्यांच्या धान मातीमोल किमतीत विकला लागला, अनेक शेतकऱ्यांच्या कापूस मातीमोल किमतीत विकला गेला। त्यामुळे प्रहार ही शेतकऱ्यांना घेऊन चालणारी संघटना आहे, दिव्यांगांना घेऊन चालणारी संघटना आहे आणि नेमकी सरकारकडून इथे काहीच मदत झाली नाही, म्हणून आम्ही परिवर्तन व्हावं यासाठी महाविकास आघाडीच्या बाजूला जाण्याचा निर्णय घेतलाय। महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जो बच्चूभाऊचा प्रश्न होता की दिव्यांगांचं मंत्रालय हे त्यांची मागणी पूर्ण केली, प्रहार आपला स्वाभिमान गहाण ठेवणार नाही। पण तुम्ही रामटेकसाठी समर्थन घोषित करत रामटेक लोकसभेत नागपूर शहराचा पण कार्यकर्त्यांची बैठक होऊन निर्णय घेणार लवकरच। आज हमने प्रहार संगठन नागपुर जिले की तरफ से रामटेक लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव में प्रहार संगठन पूरी ताकत से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बबलू उर्फ श्यामलाल बर्वे इनके पीछे समर्थन हमने घोषित कर रहे हैं। और ये समर्थन घोषित करने की वजह है कि जिस तरीके से रश्मिताई बर्वे इनके उम्मीदवारी अर्ज पे सत्ता का दुरुपयोग करके उनको बात किया गया, चुनाव से बात किया गया, ये बात रामटेक लोकसभा के जनता को पटी नहीं है। उनमें प्रचंड रोष इस खिलाफ में, और हम सब जानते हैं कि ये सब करने के पीछे कौन है, सत्ता का कैसा दुरुपयोग किया गया, कैसा प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, ये बात के ऊपर पब्लिक मतदाता चिड़े हुए है। दूसरा विषय है कि बच्चूभाऊ ने महायुति में कोई भी शर्त न रखते हुए पार्टिंबा दिया था, लेकिन जिस तरीके से महायुति के नेता लोग बच्चूभाऊ का बारंबार अपमान करते हैं, जो राणा दंपत्य नवनीत राणा और रवि राणा जिन्होंने बच्चूभाऊ को भला बुरा कहा, जिन्होंने प्रहार को भला बुरा कहा, वही नवनीत राणा को फिर से उम्मीदवारी भाजपा ने देके प्रहार के जख्मों पे नमक छिड़का है। और इसका बदला लेने के लिए प्रहार पूरी तरह ताकत से महाविकास आघाड़ी के साथ जा रही है। साथ में किसानों के सवाल है, हमारे एरिया में जहाँ धान है, कपास है, ना धान को सरकार ने रेट दिया, ना कपास को कोई अच्छा कीमत किसानों को मिली, इसके वजह से किसान नाराज है। अतिवृष्टि हुई, बीच में जो तूफान आया उसमें अनेक किसानों को अभी तक नुकसान भरपाई मिली नहीं। अच्छा, कारामोरे रामटेक नगर पालिका का माजी उपाध्यक्ष, माजी विरोधी पक्ष नेता और अभी प्रहार का नागपूर जिल्हा प्रमुख और भंडारा गोंदिया जिल्हा प्रमुख। कारमोरे साहेब, रामटेक लोकसभा मतदारसंघामध्ये आपले किती कार्यकर्ते असतील साहेब, म्हणजे कॅडर? रामटेक मतदारसंघामध्ये आमचे 13 तालुक्यात तालुका प्रमुख आहेत, आमचे प्रत्येक विधानसभेला एक जिल्हा प्रमुख आहे। त्याचप्रमाणे आमच्या दिव्यांग बांधवांची जी दिव्यांग संघटना प्रहारची आहे त्याची सुद्धा मागणी आहे, आमची महिला आघाडी सुद्धा त्याची सगळ्यांची। किती कार्यकर्ते असतील आज नागपूर रामटेक लोकसभा क्षेत्रामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान 500 कार्यकर्त्यांची प्रहारची गोळ आहे। सक्षम भारत टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम बने रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।